Guys, ito yung kondo ni Kuya. Ito yung mga pamangkin namin. Inalaw namin si Kuya, si Warren. Guys, shoutout sa inyo. Yan. Bababa ko ngayon. Yan si pamangkin ko, si Warren. Yung isang pamangkin ko. Si Bungingi. Yan. Sa loob ng kulang-kulang isang taon, nakita na ni nanay si Kuya, guys. Yan si Kuya, si nanay. Patring yan, guys. Bababa kami, guys. Yan. Yan. Yung kondo ni Kuya to, guys. Ang ganda ng kondo ni Kuya, guys. Yan. Yan. Shoutout kay paring Lolo at paring Yossi. Shoutout kay Pong. Shoutout sa lahat dyan. Katoda kay paring Romy, paring Alvin yan. Ito yung CR, yung parking, guys. Tapos ito yung binabantayan ni Kuya na kondo. Yan, guys. Yan. Dito tayo, guys. Yan, yan guys. Yan. Ito yung kondo ni Kuya, guys. Shoutout Kuya. Ito guys, yan. May toko. Yan guys, maglalakad-lakad tayo. Kung natatanaw nyo, hindi ko alam kung kondo ng utol ko yan. Bye-bye. Yan, square meter. Ayun yung mga bundok, guys. Yan. Nakita nyo, pababayan. Yan guys. Makikita nyo guys, yan. Shoutout kay paring Kuya Pong, kay paring Romy, kay paring Loloy, tsaka Boss Alvin, kay Boss Jack. Yan, shoutout sa inyo. Yan, maglalakad-lakad tayo. Titingnan natin yung venue niyan guys. Ayan o. Ayan, kita-kita. Shoutout pala kay Boss Tricia. Ayan. Shoutout din kay Boss JM, at tsaka Boss JM. Shoutout po pala kay kay Boss Sherwin, yan. Yung hindi ko lang alam kung ilang square meter to, yung kondo ng utol ko. Magmula rito yon yung si Warren at saka yung pamangkin ko. Ilalaro niya yan, oh. Susum natin para kitang-kita nyo guys. Yan, yan. Tingnan natin, yan, sila. Nandun, bumaba na guys. Eto, titingnan natin sila ngayon guys. Kung ilang square meter yan. Ito yung sementeryo ng Cujo o Antipolo. Hindi ko alam, something na ganyan yan guys. Oh. Ayun yung pababayan guys. Yan. Kita nyo. Ito si Boss Chris sa Kalam. Naglalakad. Shoutout po pala sa Ebes. Paring Soylo. Kay paring Alvin. Kay Kit. Yan. Shoutout sa inyo yan. Lahat na hindi ko na shoutout. Shoutout ko na kayo. Yan. Katoda. Press. Yan. Tayo guys. Tingnan natin kano kalawak na sementeryo guys. Sementeryo yan guys. So yan. Kano kalawak yan. Iikutin natin yan guys. Kitang-kita nyo na. Sementeryo yan guys. Yan o. Hindi natin alam kung gaano square meter yan guys. Yan. Yan. Yan guys. Yan. Hindi natin alam. Gaano yan. Iikutin natin yan guys. May kirampo guys, yan. Ikutin natin yan guys, yan o. Kita mo yan guys, napakalayo niyan guys. Ayan o, marami pang dumadalaw guys, yan. Shoutout kila ate dyan. Shoutout dyan, yan o. Ayan o, kita nyo naman yan. Yan. Ayan o, ang kita mo parang mga bahay guys. Kita mo yan o. Ayan guys. Medyo palobat na isipin natin guys eh. Si Sakalam guys, tigala dyan. Nashoutout ko na kayo lahat dyan. Okay, babalik tayo. Napaka malayo na natin guys yan. Shoutout po pala kay Kuya Lee, tsaka kay Michael Pagdato, tsaka kay Kuya Eli, kay Kuya Andy dyan yan. Tayo guys, pabalik. Nakakahingal guys. Yan o. Yan. Tignan mo yung mga sementeryo nila guys. Ayan o. Shoutout kila ate dyan guys, yan. Yung mga sementeryo nila guys. Ano guys, oh. Ano. Tama mo, medyo lang makakuha guys, pero medyo madilim-dilim na. Ayan. Nakakahigal guys. Alain mo saan ako bumaba, hindi ko na alam. Tabi-tabi po, hindi ko na alam to guys. Pero kung saan ako bumaba, doon din ako babaakyat. Yan guys. Yan. Tayo sa dalawang puno. Yan, tingnan mga puno guys. Ang gagaling. Yan o.
Yan guys, oh, may mga bandera pa guys. Yan o. May mga bandera pa guys. Yan. Alain mo. Yan na guys. Oh. Yan. Ay, mga bandera pa guys. Yan. Yan. Cemetery din pala yun guys. Yan. Yan. Cemetery guys. Nakapagod. Shoutout kaya Dailim pala. Tsaka Boss Aumyong. Tsaka Boss Apple. Yan guys. Oh. Ay yung ano, kondo ni Utol. Ang taas, nakakapagod guys. Para ako nag-exercise nito. Ayun mga daon na saging. Shoutout kay paring Boxer. Tsaka paring Migo. Tsaka maring Grace yan. Sisa naman, di ako nakapunta. Nakapagod. Kakaingal guys. Makit yan.